إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، صل على محمد حبيبك الشافع المشفى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، على الورى رتبة وارفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، اسم البرايا جاها ووسع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، وعافنا واشفي كل موجع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، واصلح القلب وعفو انفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وقف وسلم، المعادي واصرف وردا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، حل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه محمد وسلم، واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معادن الأنهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النجوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا فاهتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع بلا سير المشفع وارهف الآذان وانصت إلى أوصاف الله المجتبى واحضر بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من مشى وقد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من ولي المقدر عبد الله بن عبد المطلب والبرهانا قد كان يغمر نورها وجهه وسرايا لابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شاهد عبد في بني حسين كان والده يدعى حكيما شانه كرعد العاد بلال بشانا وأحفظ صول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا وهناك كيف واعلم برفع الأسماء لكان للأبي معوانا وحينما حملت في آمنة لم تشكر شيئا يأخذ النسوانا وبها حاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء عالما لأن المهيمن شرف الأكوانا بالطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعمرها رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهاد فوقت ميلاد المشفع حانا وقبل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا
والعرش يسمع يا عظيم المن يا شأننا بالمصطفى أجمع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا به فانظر إلينا واعطنا به كل مظلمة واكفنا كل البلايا وارفع الآفات والربا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واسقينا يا رب غدنا يا الله بحينا طاليهما يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واهدنا العمر بحسنى يا الله حزين العقبى والمرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن وتجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الذرى وآله وصحابه ما سنجا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد قبول وردها illa salah ala nabi Muhammadi. Amalan kita antara gabul diterima atau ditolak. Semua amalan, puasa, sholat kita, zakat kita, haji kita bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad itu sudah dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima daripada amalan sholawat tersebut. Dan sholawat itu adalah sesuatu yang kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat tersebut. Disebutkan bahwasanya agrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat di antara kalian denganku esok kedudukannya di hari kiamat adalah yang paling banyak di antara kalian sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu turun firman Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana cara memberi salam kepada engkau. Fa'allimna kaifa nusalli 'alaik, ajarkan kepada kami bagaimana cara bersolawat kepadamu. Maka Nabi Muhammad mengajarkan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam banyak riwayat lainnya. Rasulullah mengajarkan salawat Ibrahimiyah. Disebut salawat Ibrahimiyah sebab disebutkan di situ juga dalam sirah salawat turut mendoakan Nabi Ibrahim. Nabi mengajarkan qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
katakan dengan bentuk salawat seperti ini. Salawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersalawat atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, serta barakah untuk Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana keberkahan atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan dalam riwayat yang lain juga, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dengan sirah yang lainnya. Sejenis ini juga, salawat Ibrahimiyah juga, itu di mana Rasulullah mengajarkan, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid." Ditambahkan salawatlah ya Allah kepada Nabi Muhammad an-Nabil Ummi dan atas keluarga Nabi dan para istrinya Nabi dan zuriyahnya Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersalawat atas Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Wa hakadha, diajarkan salawat kepada Rasulullah. Satu sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kam aj'al min salati alaik?" Berapa banyak aku jadikan daripada wiridku, zikirku? Aku punya wirid banyak. Kemudian aku porsikan daripada sebagian waktuku itu, sebagian wirid, aku porsikan sebagian untuk salawat kepada engkau. Berapa banyak ya Rasulullah? Apakah sepertiganya? Maka Nabi Muhammad, "Ats-tsuluts, fa in zidta 'ala dzalik fa huwa ahsan." Sepertiga dari doamu peruntukan untuk Rasulullah dalam salawat. Kalau engkau bisa lebih baik lagi. Maka sahabat itu bilang, "Kalau begitu aku jadikan setengahnya." Nabi bilang, "Bagus, wa in zidta 'ala dzalik fa huwa khairul lak." Kalau engkau bisa lebihkan, lebih baik lagi. Kalau begitu 2/3-nya. Sampai akhirnya Rasulullah bilang, "Bagus kalau engkau bisa lebih lagi, lebih baik lagi." Hingga dia katakan, "Kalau begitu seluruhnya aku porsikan 100% salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi Muhammad bilang, "Idzan tukfa hammuk, tughfar dzambuk." Kalau begitu, segala macam beban fikiranmu, segala macam stresmu, bebanmu akan diselesaikan oleh Allah. Problemmu akan diselesaikan oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita di dunia ini, kita hidup, manusia hidup, problemnya ada dua selalu. Problem dunia, problem akhirat. Apa problem dunia? Ekonomi, keamanan, sosial, beragam macam-macam yang membebani pikiran kita. Kalau stres kita, pikiran dunia kita, stres dunia kita sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala, maka dunia kita bisa tidur tenang. Akhirat, problem akhirat cuma satu, dosa. Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka di akhirat kita selamat. Stres kita dunia udah selesai, dicukupi oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, khalas, mau apa lagi kita? Sudah berhasil, sukses dunia dan akhirat. Di dalam hadis, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang bersalawat atas Nabi Muhammad satu kali, Allah yang membalasnya dengan bersalawat kepada hamba tersebut 10 kali. 10 balasan dari satu. Kita salawat satu dibalas 10. Terus ulama ahli haqiqah, ahli haqaiq, mereka menyebutkan bahwasanya salah wahidah minallah lil abad, satu salawat dari Allah untuk hamba, satu salawat dari Allah untuk hamba akan mencukupi segala keperluan hamba tersebut di dunia dan akhirat. Satu salawat. Bagaimana halnya 10 sebagai balasan satu salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada Syekh Al-Imam Al-Jazuli. Al-Jazuli ini beliau yang menyusun Dalailul Khairat. Ya, kita suka dengar Dalailul Khairat, kita sering baca Dalailul Khairat. Isinya sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu ada sholawat hari Senin, hari Selasa, hari Rebo. Isinya sholawat. Dirubah-rubah, tiap Senin sholawatnya ini, tiap Selasa sholawatnya ini, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Alhasil, awal mulanya Syekh Al-Jazuli, beliau ini tatkala melakukan perjalanan bersama sahabat-sahabatnya,
mereka kehabisan air. Ingin sholat, tidak ada air untuk berwudu, sehingga mereka sampai ke dekat sumur. Alhamdulillah, sumurnya ada airnya. Cuma satu problem, satu masalah, tidak ada timba. Nggak ada apa namanya timba untuk ngambil air. Sumur dalam, mau ngambil airnya bagaimana? Mau tayamum pun juga nggak bisa, sebab airnya ada. Akhirnya mereka bingung. Kita mau sholat, air depan mata, cuma nggak bisa ngambilnya. Tahu-tahu di sebelah mereka ada seorang gadis kecil. Anak gadis kecil tersebut tanya, ngapain kalian mengelilingi sumur ini? Bilang, kami mengelilingi sumur ini karena kami ingin ambil air, cuma nggak ada timba. Gadis itu bilang, memang perlu timba untuk ngambil sumur. Kita sih orang-orang kampung sini, di kampung kalau kita perlu air kita datang ke sini, kita mengambil airnya nggak pakai timba. Habis bagaimana? Ya kita mendekat ke arah sumur. Begini saya contohin, kata gadis itu. Nih caranya. Kita mendekat ke arah sumur, terus kita meludah ke dalam sumur. Setelah kita meludah, tahu-tahu sumur itu airnya naik ke atas, meluap ke atas, meluber. Ayo ambil dah airnya. Udah selesai keperluannya, itu air kembali lagi seperti semula. Itu Al-Imam Al-Jazuli ngelihat sumur itu meluap karena diludahi oleh gadis kecil. Dia kagum, kok bisa? Luar biasa. Ini kamu pasti orang istimewa. Siapa kamu? Dia bilang, saya orang kampung sini, kampung sebelah. Kok bisa? Oh, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya cuma diajarkan baca sholawat saja. Berapa banyak kamu sholawat? Ya kita, kata gadis kecil tersebut yang usianya di bawah 10 tahun, alhamdulillah saya setiap hari sholawat saya minimal 10.000 kali sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10.000 kali. Karena hal itulah Syekh Al-Jazuli, beliau termotivasi untuk merangkum kumpulan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termotivasi oleh gadis kecil tersebut, dia rangkum sebuah kitab isinya kumpulan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca setiap hari. Itu dalam Dalailul Khairat, satu buku itu dibagi menjadi 7 bagian. Salawat hari Senin, salawat hari Selasa, salawat hari Rebo, salawat hari Kamis. Diatur demikian oleh Syekh Jazuli. Tapi sebagian ulama bahkan membaca Dalailul Khairat satu hari full, satu buku mereka baca, bukan lagi per hari. Bahkan di antara mereka ada yang membaca wiridnya, membaca Dalailul Khairat sehari 2 kali, sehari 3 kali, memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, di zaman yang semacam ini tidak ada yang lebih manfaat bagi kita, nggak ada yang lebih ampuh amalan melebihi satu, banyak istighfar kepada Allah, dan yang kedua memperbanyak salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling ampuh. Salawat kepada Rasulullah, banyak istighfar dan bersalawat kepada An-Nabi Al-Mukhtar Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mudah. Salawat kepada Nabi Muhammad santai. Kalau kita baca Quran, kita harus punya wudu. Mau baca Quran sambil tiduran, nggak sopan. Kita zikir pun bagus zikir, tetapi zikir pun juga ada adab-adabnya, ya. Adapun salawat kepada Nabi Muhammad itu lebih bebas, nggak harus pakai wudu. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian juga boleh dilakukan sambil jalan pun bisa salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak repot, soalnya udah pasti dijamin, diterima, gobul, salawatnya nggak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau amalan yang lain, adabnya kurang sedikit, ikhlasnya kurang sedikit, wah itu resikonya besar. Tapi kalau salawat itu diterima, dijamin diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatu, sebab itu diperuntukkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, sesungguhnya kita diperintahkan untuk mempererat hubungan kita kepada Nabi Muhammad, dan keeratnya hubungan seseorang kepada Rasulullah dibuktikan
dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad, banyak mengingat Nabi Muhammad, kemudian juga mengikuti sunnah dan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis bahwasanya malaikat Jibril waktu Nabi naik mimbar, tahu-tahu malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik ab'adahu Allah, qul amin." Ya Rasulullah, yang disebutkan namamu di hadapan orang tersebut tapi dia tidak mau salawat kepada engkau, maka orang ini orang sial, semoga makin jauh dari Allah, bilang amin. Maka Nabi bilang amin, disumpahi oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ketika dibilang wailun man lam yarani yaumal qiyamah, celaka, neraka wail orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Siapa orang yang tidak melihat wajahmu esok di hari kiamat? Nabi menjawab, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang itu adalah yang disebutkan namaku di hadapan dia tapi enggak tergerak hatinya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kalau disebut ayahnya yang sudah meninggal, hatinya tersentuh, dia doakan. Disebut suaminya atau istrinya yang sudah meninggal, mengalir air matanya, dia doakan. Disebut anaknya yang meninggal dunia, hatinya keluar air mata, terkenang kepada anaknya dan dia doakan anaknya. Tapi disebut nama Nabi Muhammad biasa-biasa aja. Bahkan ada sebagian orang lagi kalau disebut nama Rasulullah anti, sakit kupingnya, stop, panas, nggak mau disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari lemahnya hubungannya terhadap Rasulullah. Kita diperintahkan untuk mendekat kepada Rasulullah. Bahkan ketika terjadi problem yang paling besar, tahu problem apa yang paling besar? Tsunami besar. Tsunami itu problem besar, masalah besar, banjir besar, kebakaran besar. Tapi ada yang lebih besar dari itu semua. Apa? Dosa. Perbuatan dosa itu lebih dahsyat daripada itu semua. Mereka para syuhada tsunami, insya Allah Allah Ta'ala tempatkan di dalam surganya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang jadi problem itu dosa. Walaupun sudah meninggal dunia, itu justru di akhirat problemnya lebih besar lagi, perbuatan dosa tersebut. Nah, kita ketika dilanda problem dosa, tahu kita diajarkan pergi kemana, mendekat kemana, lapor kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Sehingga dalam syair, anta malja kulli asin, anta ma'wa kulli ta'ib, anta malja kulli asin, marhaban ahlan bi syamsin, qad mahat kullal ghayahib, anta malja kulli asin, anta ma'wa kulli ta'ib. Ya Rasulullah, engkau adalah matahari dan engkau adalah tempat lapornya, tempat berlindungnya orang-orang yang kena dosa, larinya kepada Nabi Muhammad, lapornya kepada Nabi Muhammad. Orang yang maksiat, ya, mereka ngelapornya, kaburnya, siapa? Kaburnya kemana? Kepada Nabi Muhammad. Loh, kok bisa? Syirik bukan itu? Lah, Allah yang ngajarkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, berbuat kezaliman, berbuat dosa, mereka menzalimi diri mereka, mereka berbuat dosa. Lantas apa yang mereka lakukan? Pertama, belum taubat, belum istighfar, mereka bikin salah, bikin dosa. Yang pertama mereka cari, ja'uka, datang menghampiri Nabi Muhammad. Setelah menghampiri Nabi Muhammad, baru mereka istighfar, fastaghfirullah, memohon ampunan Allah. Terus langkah ketiga, Rasulullah beristighfar untuk mereka, memohonkan ampunan Allah untuk mereka. Apa hasilnya? Ini 3 cara ini datang kepada Nabi Muhammad. Setelah bikin dosa, orang bikin kesalahan, datang kepada Nabi Muhammad, itu satu. Kedua, istighfar. Langkah ketiga, Rasul memohonkan ampunan Allah buat mereka, itu 3. Maka niscaya mereka akan menemukan Allah, mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lawajadullaha tawwaban rahimah. Beda sama sekelompok orang dicela oleh Allah. Orang tersebut karena
tidak menginginkan doa dari Rasulullah. Yang tadi maksiat, datang kepada Nabi Muhammad, mendekat, memohon ampunan Allah, Rasul memohonkan ampunan Allah untuk mereka, Allah bersikap kepada mereka Maha Penyayang, Maha Pengampun. Yang satu lagi nggak maksiat, tapi sombong terhadap Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Munafiqun, Allah Ta'ala berfirman, sifatnya orang munafik, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardh walakinal munafiqina la yafqahun yaquluna la raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adall walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinal munafiqina la ya'lamun. Disifatkan oleh Allah apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah sini, Rasul akan memohonkan istighfar, ampunan Allah untuk kalian. Kepalanya geleng-geleng, nggak mau. Apa? Ntar kita istighfar sendiri, nggak usah pakai istighfarnya Rasul. Hah? Apabila dibilang sini, Rasul akan mendoakan kalian, memohonkan ampunan Allah untuk kalian, lawaw ru'usahum, mundur, ogah-ogahan kepalanya, nggak mau, nggak. Wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Maka akibatnya sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum, sama saja. Orang yang macam begini, yang meremehkan Rasulullah, yang tidak punya hubungan dengan Rasulullah, engkau beristighfar, memohonkan ampunan Allah untuk mereka, ataupun tidak, Allah nggak bakalan mengampuni mereka. Dalam ayat yang lain, walaupun engkau beristighfar untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Kenapa? Sebab mereka kurang ajar terhadap Nabi Muhammad. Hakadha Rasulullah rahmat. Nabi bilang, kalau saya tahu saya istighfar lebih dari 70 kali bakal diampunin, saya bakal doakan lebih dari 70 kali. Tapi Allah Ta'ala tetap mau lebih dari 70 kali gak bakal mengampuni orang yang lemah hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu gak, bahkan dalam Sahih Bukhari, seseorang di dalam kuburnya ditanya tentang hubungannya kepada Nabi Muhammad, ya kan? Kita ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka, siapa nabimu? Itu kita semua kenal, kita semuanya tahu tentang pertanyaan ini. Ada lagi satu pertanyaan lain. Dalam Sahih Bukhari ditunjukkan sebuah gambar. Ma taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang orang ini? Diwujudkan wujudnya Rasulullah Nabi Muhammad di situ. Adapun mukmin, dia langsung tahu, hadza nabi Rasulullah, ini nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau lukisan seperti ini Rasulullah, hingga jadi perdebatan antara ulama. Akhirnya rapat semuanya itu, sampai dirapatkan secara resmi. Di antara yang diundang adalah kakek saya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jinnan. Baru mau mulai rapat, dibilang tunggu, sebelum kita mulai sebentar, ya. Ini pemerintah atau masyarakat mau berencana membuat patung dan melukis wajah Rasulullah. Baik, cuma ada satu hadis Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Yang melihatku di dalam tidurnya berarti dia sungguh telah melihat Rasulullah. Sebab syaitan tidak mampu menyerupai Nabi Muhammad. Syaitan yang pintar, yang cerdas, penipu ulung, tidak mampu menyerupai Rasulullah Nabi Muhammad. Kalau kalian bisa ngegambar Rasulullah, berarti kalian lebih jahat daripada syaitan, lebih hebat daripada syaitan. Sekarang terserah, mau buat, mau nggak buat, terserah kalian. Akhirnya semuanya mundur, nggak jadi melakukan hal tersebut. Wah, kata, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala perlihatkan kita wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya ghadatan wa manama. Allah Ta'ala perlihatkan kita wajah Rasulullah. Allah jadikan kita dekat dan cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita salawat kita sampai dan didengar oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beritanya sampai. Itu Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat khusus menyampaikan salawat orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita salawat di mana nih kita? Di Aceh. Kita bersalawat di Masjidil Abrar di Lamdingin.
Ya, kita sholawat di sini, itu malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, orang kampung Lam Dingin di Masjidil Abrar, habis maghrib mereka sholawat kepada engkau sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi dan hari Jumat itu malaikat nggak nyampaikan, tapi suara kita didengar oleh Nabi Muhammad langsung. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pererat hubungan kita dengan Rasulullah. Ya, kita kalau tiap hari ada orang kirim kepada kita, ini hari dia kirim satai, besok kirim gulai, besok lagi kirim nasi nasi lemak, nasi uduk, besoknya lagi kirim udang, besoknya lagi kirim motor, besoknya lagi kirim mobil. Kira-kira kita bakal lupa gak kepada orang tersebut? Gak bakalan lupa. Nah, kalau kita pagi sholawat, siang sholawat, malam sholawat, ya, hari Jumat sholawat, malam Jumat sholawat, tiap hari sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa Rasulullah bakalan lupa kepada kita? Bakalan ingat kepada kita? Fulan dari Aceh, dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala yarzuqna husnal arad insyaallah ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walaqad asyartu lin aziman awsafuhu tuhil quluba tuhijul ashjana wallahu qad atha alaihi fama يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا إذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ذرعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله